ये समझती हूँ कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तेजी से जो है वो लोग अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस फलक नूर के मसले को जो है वो हम कि ये उठाएंगे फलक इसको। नूर और ये अनारा ये केसेस सामने आए हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान में अब शुरुआत है। यही मसाइल हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी शुरू हो चुके हैं। वहां पर फलकनूर नाम की एक लड़की को जबरी तौर पर अगवा किया गया। खैर इस तरह के हादसा गिलगित बल्तिस्तान इस पुरअमन इलाके में होना ये किसी बड़ी गेम का हिस्सा है। आपको क्या अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान रसूलुल्लाह, आप लोगों की खिदमत में हाजिर एक न्यू व्लॉग के साथ। नाजरीन इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता कुछ हादसात हुए हैं जिसमें फलक नूर है और अनारा है। यहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान की यूथ ने एक प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया है जिसमें फलक नूर की बाज़ाबी और अनारा के जो कातिल है उनकी गिरफ्तारी तक के हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि फलक नूर कौन है और अनारा कौन है। फलक नूर आज से तकरीबन 2 महीने पहले गिलगित बल्तिस्तान सुल्तानाबाद से और उसके बाद उसका जो वालिद है दयोर थाने में एफआईआर दर्ज करवाता है। 2 महीने तक उसका कोई पता नहीं चलता। जब ये सोशल मीडिया पे आता है, मीडिया पे आता है, उसके बाद इसका जो केस है वो थोड़ा मजबूत होता है। फिर वहाँ की जो है उसकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि ये मसला है क्या। तो ये यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले वो कहाँ पर थे जब ये सोशल मीडिया पे जब ये केस नहीं आया। इससे पहले हमारे जो इदारे हैं वो कहाँ पर सोए। उसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान जिधर यसन की 18 साल की अनारा है वो अगवा होती है और उसके तकरीबन 15-20 दिन के बाद कत्ल कर दिया जाता है और गिलगित बल्तिस्तान के दरिया के किनारे से उसकी लाश बरामद होती है। तो इस हवाले से यहाँ पर प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया है। तो यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यहाँ पर जो यूथ है, यहाँ पर जो खवातीन है, इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जितने नाज़रीन हमारे साथ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब मौजूद हैं असगर दश्ती। ये गिलगित बल्तिस्तान के जो भी मसाइल दरपेश आते हैं हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ खड़े होते हैं, इनसे बात करते हैं ये इस मसले के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी देखिए, आज जो है हम यहाँ पर फलकनूर के मामले पर जमा हुए हैं। चूंकि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों ने आज फलकनूर के मामले पर यहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहरा रखा है। जो मसाइल पहले पाकिस्तान में हुआ करते थे, जबरी तब्दीली मजहब, माइनर लड़कियों का अगवा, अब यही मसाइल हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी शुरू हो चुके हैं। वहाँ पर फलकनूर नाम की एक लड़की को जबरी तौर पर अगवा किया गया और जबरी तौर पर तब्दीली मजहब के बाद एक माइनर लड़की का वीडियो रिकॉर्ड हमारे सामने आता है। जो आज ये प्रोटेस्ट है, ये दरअसल एक एक्सप्रेशन ऑफ डिसप्लेजर है। हम इस मुजाहरे के जरिए उस अपनी नाराजगी का, अपनी नापसंदीदगी का इजहार करना चाह रहे हैं कि इस तरह के इकदाम जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में काबिल कबूल नहीं है। और हम इन तमाम इस तरह के वाकयात की जो है भरपूर और शदीद मजम्मत करते हैं और हमारा यही मुतालबा है कि फलकनूर को फिलफौर बाजियाब कराया जाए। और इसके साथ साथ यासीन गिजर से अनारा नाम की एक लड़की की लाश मिली है, डेड बॉडी मिली है। हमारा मुतालबा यही है कि उसके कत्ल की साफ और शफाफ तहकीकात की जाए कि आया ये वाकयात गिलगित बल्तिस्तान में क्यों रोनुमा हो रहे हैं। और हम आपके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस मसले पर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ हैं। सर इस तरह के हादसा गिलगित बल्तिस्तान इस पुरअमन इलाके में होना ये किसी बड़ी गेम का हिस्सा है। आपको क्या नजर आ रहा है। देखें, गिलगित बल्तिस्तान का जो लोकेशन है, ये जहाँ पर जो ये रीजन वाक़ है, वो एक ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मरकज़ तो है। गिलगित बल्तिस्तान के महल वक़ूफ़ की वजह से वहाँ की मकामी आबादी को हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ नस्ली और फ़िरका वाराना तक़सीम का शिकार किया गया है, ताकि यहाँ के अवाम अपने हकूक़ की बात करने के बजाय दीगर इशूज़ में उलझे। अभी आप फलकनूर के ही केस को देख लें, एक सीधा साधा अगवा का केस है, लेकिन इसे एक मजहबी मसला बनाया जा रहा है। इसे एक मसले की रंग या शक्ल देने की जो है वो कोशिश की जा रही है, ताकि लोग फलकनूर के बजाय मसलिक के मामला पर उलझ जाए और डिवाइड हो जाए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जो अब तक राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उसके पीछे भी यही है कि ये खित्ता एक ऐसी जगह पर कायम है जहाँ दुनिया के दीगर ममालिक की सरहदें मिलती हैं। सीपेक का एक मामला है और मल्टा नेशनल और दीगर सरमायादारों की नजरें उस खित्ते पर है। तो ज़रूरी है रियासत के लिए कि इस खित्ते को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम किया जाए। सर ये इस तरह अगवा होना किसी न किसी कुछ अगर 100% में 5-10% भी ये कहा जाए कि इसमें उस लड़की का भी कोई मर्जी शामिल थी और इसमें आपको वालिदैन की तरबियत में भी कोई कमी नजर आ रही है, तो ये दोनों आप इसको कैसे देखते हैं। देखिए, ये कोई इखलाकी मसला नहीं है, ये कोई एथिकल इशू नहीं है। वो लड़की एक माइनर लड़की है और माइनर लड़की चाहे वो 12 साल की हो या 14 साल की हो, वो अपनी मर्जी से भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि शादी की एक एज मुकर्रर है इसी रियासत के कानून के मुताबिक।
ایک شادی کی ایج ہے، ایک قانون ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے. تو لہٰذا اس میں یہ کوئی یہ کہ اس کو اخلاقی مسئلہ بنا کر پیش کیا جائے، یہ کوئی ایک مورل ویلیوز کی بنیاد پر اس سے انالائز کیا جائے، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ایک مائنر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، اس کے کنسنٹ سے بھی نہیں ہو سکتی. اس کے پیرنٹس کی تربیت کا تو اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے. پیرنٹس تو بیچارے بات کر رہے ہیں کہ ہماری لڑکی جو ہے وہ جا چکی ہے یا اغوا ہو چکی ہے. تو لہٰذا ریاست کو اپنے قانون پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. یہ اغوا کاری ہے، یہ مائنر لڑکی کا اغوا ہے. مائنر لڑکی اپنی مرضی سے بھی شادی نہیں کر سکتی اور یہی جی تو قانون ہے. میم گلگت بلتستان میں فلک نور اور جو انارا اغوا کے بعد قتل ہوئی، اور فلک نور جو ہے وہ ابھی تک اغوا ہے، اس کو بازیاب نہیں کرایا گیا. گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اس کے اندر ملوث ہے، پاکستان کا ایک اس میں مفاد نظر آ رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حادثے کے بارے میں؟ دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ یہ واقعات جو ہے وہ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو ہے ابھی گلگت بلتستان میں بھی جو ہے یہ اس طرح کے ایشوز نکلتے ہوئے آ رہے ہیں جہاں بچیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. مطلب سیدھا سیدھا ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ 13 سال کی بچی ہے، 12 سال کی بچی ہے یہ. تو یہ کس طرح کا ریاست ہے کہ جہاں پر جو ہے نا 12 سال کی بچی جو ہے وہ شادی کرا دی جاتی ہے، ان کی مذہب جب تبدیل کرا دیا جاتا ہے. جو دوسری جو چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز نہیں لے سکتے ہیں وہ اتنا بڑا ڈیسیجن کیسے لے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ مکمل طور پہ ریاست ذمہ دار ہے، اور ریاست کی وہ سارے بنائے ہوئے ادارے ہیں جو عورت دشمن ہے، سماج دشمن ہے، اور جو امن کے جو ہے دشمن ہے، یہ ان کا کرنا ہے کہ جو وہاں پہ یہ تیزی سے اس طرح کی چیزوں کو پھیلا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ گلگت بلتستان میں تیزی سے جو ہے وہ لوگ اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اس حقوق کو دبانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے اوچھے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اور میں یہ بالکل کہوں گی کہ ہمارے جو ہم محنت کش خواتین ہیں جتنی بھی ہے، اور جہاں پہ بھی شہروں میں جس میں بھی ہم موجود ہیں، ہم بالکل اس فلک نور کے مسئلے کو جو ہے وہ ہم اٹھائیں گے اس کو. اور بالکل جو جدوجہد ہو رہی ہے گلگت بلتستان کے ساتھ جہاں پہ بھی کریں گے ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے جب تک یہ بچی بازیاب نہیں ہوتی ہے اور حکومت جو ہے وہ سیریس ایشو اس پہ جو ہے نا کوئی اقدام نہیں اٹھاتی، تب تک جو ہے ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلک نور اور یہ انارا یہ کیسز سامنے آئے ہیں، یہ گلگت بلتستان میں شروعات ہے. آگے مطلب کہ اس طرح کے اور بھی مطلب کہ کیسز سامنے آتے رہیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ شروعات ہے؟ شروعات بھی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ریاست ذمہ دار ہے. ریاست کو جب تک ہم اپنا روک ٹوک پیغام نہیں دیں گے، پولیس کو جو ہے وہ روک ٹوک پیغام نہیں دیں گے، جو وہاں پہ نام نہاد جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کو جب تک یہ پیغام نہیں دیں گے، تب تک میرے خیال سے یہ نہ سنیں گے ہمیں اور نہ یہ رکنے کی طرف جائے گا. تو جس طرح سے ہم کراچی میں، سندھ میں، بلوچستان میں یہ جو جدوجہد ہے، جو مذمت کی تحریکیں ہیں جس میں عورتیں سب سے زیادہ آگے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو کر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان ساری چیزوں کو رکنے کی اب ضرورت ہے. اور جتنی جلدی یہ رکے گا اتنی ہی جلدی جو ہے وہ چیزیں بہتر ہونے کی طرف جائیں گی. اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ گلگت بلتستان کے جو عوام ہے ایک ماں ہونے کی خاطر آپ کیا پیغام دیں گے ان کو؟ مطلب کہ وہاں کی جو سوسائٹی ہے وہ ان کی انارا اور جو فلک نور ہے ان کے والدین کے ساتھ کیسے کھڑے ہونا چاہیے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی خواتین خاص طور پر جو گلگت بلتستان میں موجود ہیں، اور جو جتنے مرد بھی ہیں، وہ سب اکٹھا ہو کر جو ہے وہ احتجاج کی طرف جائیں، روڈ بلاک کریں جب تک کہ حکومت ان کی بات نہیں سنتی ہے. یہ ایسے نہیں سنا جائے گا، ورنہ یہ اس طرح کے واقعات کبھی بھی رکیں گے نہیں. تو اس لیے لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا ہو کے پھر ایک دفعہ جو ہے نا اپنی طاقت دکھانی ہوگی وہاں پر.